नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक स्वागत करछु मो चैनल को। आज आम आसी पहुँचे पुरी धाम रे से प्रभु जगन्नाथ धाम रे जगन्नाथ धामर माता मठ जोटा कि आप जानते माता मठ को आम गुप्त वृंदावन भाव आम जानुछे। तो ये माता मठ पुरी समुद्र कूलर लाइट हाउस दे गले दक्षिण पार्श्व गले अल्प दूर पड़े। तो आपड़ देखुं प्रभु जगन्नाथ स्वर्णिम मूर्ति प्रभु जगन्नाथ सुनावेश अपूर्व दृश्य ता सहित आप देखिए प्रभु जगन्नाथंकर विभिन्न रूपकांति सहित विभिन्न लीलाखेला प्रभु श्री कृष्णंकर विभिन्न रूप सी किपरि भाव वृंदावन लीलाखेला करते विभिन्न अवतार विषय भी अवतारणा कर देखा पाइबे। प्रभु श्री चैतन्य देव ओडिशा को आसी ओडिशार पवित्र माटी तांकर जहाँ जहाँ कर लीलाखेला ताहा भी दर्शा जाइए। तेबे चलतु भिडियो को आम शेष पर्यटन देखा और चैनल को आपड़ी सब्सक्राइब करना निश्चिंत भाव चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। आगु को आहरी नुआ नुआ सुंदर सुंदर वीडियो आसो आप निश्चिंत देखा पाइबे। आम यही माता मठर सबू देवादेवी को तथा प्रभु श्री चैतन्य देव हूँ प्रभु गौतम बुद्ध हूँ प्रभु जगन्नाथ विभिन्न अवतार एवं प्रभु शनिदेव विग्रह समस्त को आम देखा निश्चिंत भाव में प्रभु समस्त को आम दर्शन करवा। ये देखुं प्रभु श्री चैतन्य देवता प्रेमर भाव में किपरि ये माता मठ को पवित्रता रूप देते। ये देखो प्रभु महावीर हनुमान प्रभु श्रीराम आगे राम राम नाम जप कर चली एपरी अनेक जगह अच्छी। ये देखो प्रभु राधाकृष्ण एठार लीलाखेला अवतरणा कर पुष्करणी तैयारी जोटि कि आप देखिपड़े एक प्राकृतिक पुष्करणी एठार हंस मान भी विराजमान कर बहुत खुशी लगे एठा परिवेश को आसला आपण मैंने भिडियो को निश्चिंत भाव में उपभोग करंतु। एमानकर सुंदर कलर देखले भी मन बहुत खुशी लगे। पुनर्बार आप भिडियो को शेष पर्यटन देखिए। जदि भी चैनल को सब्सक्राइब करना निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आप देखो प्रभु श्रीकृष्ण बाल्य सख मान सहित किपरि क्रीड़ारत अच्छा। ये पार्श्व प्रभु शनिदेव मंदिर अवस्थित। पार्श्व परिवेश देखु किपरि भाव भक्त मान छुटी आथा मठ को प्रभु श्रीकृष्ण गोवर्धन पर्वत को निज काणी उठे समग्र पृथ्वी पर ठिया दर्शा जाइए। ये आपण देखुं प्रभु चिन्मयानंद महाप्रभु एवं गुरु प्रभु शंकराचार्य तथा महान महान आत्मा साधु सन्त महामनीषी माने विराजमान कर दर्शन रे मन परितृप्त हो जाए। मन चिर शांति रे डूबी उठे। ये आपण देखुं देवता एवं असुरान मध्य जो समुद्र मंथन होता तादरे जो हलाहल विष उत्पन्न होता एवं अमृत उत्पन्न होता तो ताकू से अमृत को पान करने किभली भाव समस्ते व्यग्र उठते किंतु विष ठार समस्त दूरे जाते। महाप्रभु से हर महादेव से नीलकंठ स्वर से विष को पान करी नीलकंठेश्वर रे परिणत हो जाते। चलतु आम परिवेश को उपभोग करवा। ये भगवान शिवंकर महालिंग पार्श्व कैलाश पर्वत दर्शा जाइए। प्रभु गौतम बुद्ध कामनार विनाश दुखर विनाश जो बाणी प्रचार करछंती किपरि जड़े कामी ये भवसागर उद्धार पाइपर तार पथ प्रदर्शक हो निज स्वयं भगवान बुद्धरे परिणत हो जाइए। चलतु आम देखा महाप्रभु श्रीकृष्ण किपरि गोपी मान रासलीला रचना कर। ये हूँ कोणार्कर से प्रसिद्ध चक्र। प्रभु ये चाप खेलुंट महान प्रभु देवादिदेव महादेव दर्शन देउछंती भक्त मानक। एठी समुद्र मंथन चली माता महालक्ष्मी को कोटि प्रणाम। प्रभु हनुमान एटी पंच अवतार अवतीर्ण होइछंती। प्राकृतिक परिवेश जो सृष्टि करा जाइछि बहुत खुशी लगे। पुरी भली जगार एक सुंदर उद्यान तैयार करा जाइछि। प्रभु लक्ष्मी नारायण समुद्र अचलाचल जल बास करछंती।
ବାସୁକି ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀକୁ ପୁଲକିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଲୀଳା ଏଠାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ଭାବନା, ଭକ୍ତିର ଭାବନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବା ଭାବନା ଯେଉଁ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦର୍ଶନ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ମନରେ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଉଠିବ। ଏଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିପରି ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ତପଜପ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମର ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ଭକ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ରୂପ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ନାମ ଜପ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସବୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ପୁରୀ ଆଗମନ ସମୟରେ କିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ତଥା ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ଏଠି ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମାତା ମଠ। ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ଜୀବନର ମାନେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଛଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ ଆସି କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଖିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ଦେଖାଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ସବୁ ଯାହା ଯାହା କରିଥିଲେ ସବୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ନଟରାଜ ରୂପ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେହି ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ, ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର, ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଅବକାଶ ବେଗ ବେଶ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ରଘୁନାଥ ବେଶ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଶ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ଜାରି ରହିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।